to na ni, game to na ni. Game to na ni. Team Cebu City versus Team Ganilla. 2,000. 2,000? Permiro ka to ilang kuhan. Amot pila to ila permiro dito. Jason. Jason Yapon. Alex. Jason Upaw. Elmer. Alan ni pundak sunga. Side out. Puwento. Uno day. Point ito. Ikina ko lang sa pagkaklaro. Point na. Lapin. Servisyo Alan. Lapin no. Alex. Jason. Bakit ari sa ina bulan lang yun. Jason Upaw. Ay, sakita oy. Ada na bola. Score niya 1-0 ha. Game to na ni. Servisyo Jason. Out ball. Naigo ato ang center dali. Center ball. Uno kwalis na. Servisyo Jason Bulon. Ala. 2-1 na. 2-1 na. Servisyo Jason Bulon. Out ball. Gilabay ni John Carlos Gawas. Servisyo Jason Bulon para skora ni boss. Pila boss? 4-1 na. 4-1 na. Servisyo Jason Bulon para 5. Jason Bulon. Wan ani bundang as Jason. Binani oy. Dito nagpangilat ang bola dito diri nagaguok. Nagaguok diri ang bola dito nagpangilat. 5-1 na. Servisyo Jason para bali. Di ka serbisyo. Ala oy. Serbisyo lagi. 6-1 na. Kasayaw diri. Agi mo sa tawa niyo ka mo tiglakaw. 6-1 na. Agi tayo ka mo tiglakaw la. Okay bola bay. Sagad double. Servisyo. Out ball. Side out. Side out. Servisyo dyan, Carl. Alex. Dos na. Ini lang bay, kumpara na bay. Bati. Dos na. Double. Usa ka laras. Servisyo dyan, Carl. Para 3. Bausad. 3 size na. Single number ni. Single. Double na. Taras. Ala, gilabay sa gawas ni Alan. Side out. Ang skora niya, size 3 ang skora niya. Rayak, ano, rapakatasa? Servisyo, Jason Upaw. Para City. Ala ka. Ayan, huwag tang muna. Side out. Huwag tang muna. Servisyo, Jason Buloon para Siguldo. best score niya, boss. City 3. Oh, side out. Side out. Ang score ani 3 City. Kuyaw lang madalawang BB sa niron. Gidalawang BB na mo sa team Dumanhog. Dalawang BB sa mo ni team Cebu City. Servisyo Alex para 4.
John Carl. Hawan kayo. Hawan pas kang manang. Pumpa ni El Mayor TV Vlog. Kay Gibarbasan man. Kaya score ya. 4 City na. Out ball. Wala tayo wala. Side out ha, side out. 8 na. 8-4 na. Service Ulmer. Panay na. Oh, 9 pa di ay. 9-4. 9-4. Service Ulmer para Jis. Hindi ka pwede di pa kalukot. At yung mula. Ay, side. Kaya nga pag-uinay kayo. Jis na. Jis 4 na. Jis 4 na. The point. Panay na. Panay 4 na. 2 BB na san eh. Game is over na. 2 BB na.